4 ग्रामसभा जाली आमची कलंगूट पंचायतीची आणि तितून एकले चेडू नरेश डिसूजा आगारवाडीचे तेणें आमकां एक तेजे सगळी क्वेश्चनां काबार जाल्या उपरांत हें म्हणूंक लागलें आपणाचें क्वेश्चन घेवंक ना म्हणून हांवें म्हणलें बरें आहा उलय हांवें घेवंक ना जाल्यार कित्याक आमचे कडेन भितर नासली फायलीन सो म्हणलें उलय सो तेणें बरयलें बट तेजेर एक सांगूंक सोदता हांव तेणें कितें लेटर बरयल्लें आमकां क्लॅरिफिकेशन रिगार्डींग रिइंट्रोडक्शन ऑफ ट्रॅक्टर चार्जीस फॉर फार्मर्स म्हणून दॅट हेजेर बरोवंक ना तेणें टू बी डिस्कस इन द ग्राम सभा सो आनी हितून कितें केलें बरें खूब ओवर रायटींग केल्लें सो खूब ओवर रायटींग केलें सो ओवर रायटींग केल्या उपरांत आमी अशें म्हाका दिसलें हें म्हाका खबर नासली आनी जेन्ना हांव ग्रामसभा केलें म्हणलें उलय म्हणलें कितें जालें तें सो वी वर टॉकिंग अबावट 600 रुपीज चार्जीस घातले आनी मागीर म्हणलें हेणें 400 रुपया घातल्या बरें आहा सो हें डिस्कशन जाता जाता बरें डिस्कशन जालें आमचें आनी रिड्यूस करचें म्हणून बरें म्हटलें पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां की जे दिसा ते येयलेले त्या दिसा तेणें आपणाचो होमवर्क कांय करूंक ना दिसता कित्याक तेच्या पायक हांवें 28 जानेवारी 23 जानेवारी तेच्या पायक हांवें हे फेलिक्स डिसूजा म्हणून तेका आमी 400 रुपया चार्जीस घातले रायट आतां 400 रुपया कित्याक चार्जीस एका वराक 400 रुपया केले आमी कित्याक आतां डिझलूच वयता आमचे एका वराक 4.5 लिटर 4.5 लिटर म्हणजे एक 100 रुपया पर लिटर वयता सो आमकां आनीक प्रॉफीट नाका म्हणून एटलिस्ट हे डिझलाचे तरी पयशे पंचायत घेवन न्हू सो हें एक जालें दुसरें कितें जालें की फ्रॉम 28 जानेवारी आमी कितें केलें की 400 रुपया सगल्यांक चार्जीस मारले आनी एक रेजोल्युशनूय घेतलें आमी की हे सगळे 400 रुपयांनी डिझल हें जावचें ना म्हणून पूण म्हाका ही खबर नासली हेणेन एप्लिकेशन पंचायतीन घातलेलें म्हणून 24 हांव नासलो कलंगूटान सो हें हांवें पळोवंक नासलें सो आमी म्हणलें सॅटर्डे फ्रायडे म्हणलें आमकां आमी पळोवंक ना तें सो हांवें कितें केलें सांग म्हणलें जे दिसा हेणेन आमकां हें केलें ग्रामसभा जावन हेणेन खूब स्टेटमेंट केलो पंचायतीचेर म्हाजेर सो म्हाका त्या पासून आतां लोकांक क्लॅरिफिकेशन धाडूंक सोदता हें सांगूंक सोदता की आपूण यंग कितें फार्मर म्हणून हांव एकूच विचारूंक सोदता ताका हेणें केन्ना वेदर शी हॅज एनी टायम टेकन अ स्पेड एंड गॉन इन द फील्ड हो तेज्यो नाकश्यो पिड्यार जातल्यो म्हणून हो वचोंक ना म्हणून सो हेजेर तेज्या पांयान म्हाका ही रिसीट दिल्लो रिसीट ताका पायक दिलो हांवें 400 रुपयाचो ऑन 23 जानेवारी रायट आनी हें येवन सोदता की म्हाका कन्फ्रंट करूंक सोदता म्हणजे भायर वचना सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां तूं कोणाक प्रोजेक्ट करता न्हू एज अ लिडर तुज्या फ्रेंडाक वा कोणाक सो कोर म्हाजो प्रॉब्लम ना तूं ताका आपाक बसय ताका BJPक बसय ताका काँग्रेसाक बसय तें म्हाजो प्रॉब्लम ना पूण म्हाजो प्रॉब्लम कितें आहा जे जेन्ना आमी ग्रामसभा करता तेन्ना आमकां BJP लागना काँग्रेस लागना आप लागना कोणूच लागना वी आर नॉर्मल पीपल सो आमी हो स्टेटमेंट आनी हेणेन कितें केलें हेणें ओवर रायटींग करून दिलां आमकां पळयात हें ओवर रायटींग केलां पळय तेणें फ्रॉम 500 to 400 ती कित्याक आपणाची पातकां सांबाळपाक आतां ते कितें म्हणटा हांगा फ्रॉम henceforth the tractor was charged 400 instead of 600 it is true आमी 400 केल्या तुवें आमकां विचारून सांगूंक जाल्लें न्हू आतां एक क्वेश्चन घालता आसतना ग्रामसभाक तुवें म्हाका हें क्वेश्चन येवंक नासलें हांव म्हाजें सब्जेक्ट मॅटर कितें आहा न्हू हांव सगळें रेडी करून तुमकां सांगपाचो पूण आतां ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता बाबा शिता फुडें मीठ खायना काय डोंट ईट रायस बिफोर सॉल्ट right or salt before rice whatever it is but this I am telling you all for the larger interest because she claimed and she speaks mostly in English right that's why I am trying to tell her Baba have you ever gone to a field with a spade and done some work I went to their field yesterday day before
there are about four migrant laborers, migrant families staying over there in that field. That is what she is saying. Now she is saying that the panchayat wants to demolish farming activities in Kalagod. I don't think that farming activities which panchayat is demolishing. I don't think that he was that time when I started farming. When I bought a tractor, I think she was in the school, and that time I was charging the farmers 100 rupees. And thereafter, now, last year there was no charges. And no one was charged for a tractor at any amount. I said, put this thing, what's that, plow the field, free of cost, and then we will see the next year. And then amka behind Italy, the seeds. Right? We also, we gave them free of cost. It is not from my pocket, it is from the panchayat pocket. It is not a Joseph Sequeira. Joseph Sequeira is a sarpanch, but it doesn't come from my pocket. It is from the villagers' pocket. The villagers' money, we are giving it back to the people. So that is what I am trying to tell her, that if she doesn't know, please understand that this is what I have to say about her. बेश्टेत कितें हा म्हणून नाका बेश्टेत तोंडान हाजे नाका. Don't talk because you know English or because you say something. It is not right. One more thing. The other thing is, she says that the sarpanch main aim is to have a sky high building. I don't know in which world she is. Where is the sky high building in the field? I can challenge her where I have given any permission in sky high rise building. But in her ward, in her was that house, the panchayat, when she gave a permission, asked a permission for 316 square meter, they have a property, and 60% they have built up. And where is that sky high building? Is that not a sky high building? Agriculture property means all this Kalagod is agriculture property. This is what she has done here. बेश्टेत कितें तोंड आहा म्हणून सरपंचाचेर एलिगेशन घालना काय. And I can tell you that because someone is behind you, pumping you, don't speak. There are a lot of things where I can also speak against you. Because this is what I am trying to say. High-rise building. What do you mean by high-rise building? High-rise building. तूच कोत्ता हाय-रायज बिल्डिंग आनी आमकां सांगता आयज हॉटेल घातला. हेणेन कितें बरयलां हांगासर हेचेर बरयलां परमिशन रेजिडेन्शियल हावस म्हणून. आतां ते हॉटेल चलयता तिचो. In high-rise building, she is operating a hotel, disturbing the entire neighborhood with their customers who are coming over there. See, आमकां नाकाक धरून तोंड कडी नाका पंचायतीचें. We know what it is. We are tourism area. We also want everyone to grow up in Kalagod. It is not that because your one person is backing you, saying that you speak. You don't talk like that. This is what I have everything over here in my this thing. I have a click photograph. Otherwise you can go in their field and check. 3 or 4 family rahta. And this is her high-rise building. And this is the plan. You have to talk. I agree criticism, but concrete criticism. Joseph, you have done something wrong. Yes, I will accept that I have done something wrong. But not just because you want to stand for election. Keki dilyo last Christmas or आमचे दिवाळेक कितें दिले गिफ्ट दिले ते तूं दिता ते तुजो प्रॉब्लेम. तुका इलेक्शनाक बसूंक जाय बस. बट डोंट म्हाजें नांव पिड्यार करूं नाका. डोंट स्पॉयल माय नेम. I will come aggressively on you. There is not a problem. But I wanted to tell more what is on Instagram also. But I don't want to say because you are a girl. You are a lady. You are like a daughter to me. But don't talk like that. I have respect, so I am giving you a respect.
because I gave you respect to say some words in the Gram Sabha without an application, so that doesn't mean you go outside and talk anything you want. It is not right. That is why I have held this press conference. तुझे पाय कमीन his father, when he came to me in the panchayat, he said that बाबा माझे हे लायसन्स दे. आम्ही दिले ताका लायसन्स, आमचं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. माझं ट्रॅक्टराक लेस करून लागलो 200 रुपया केले. आणि मागीर दुसऱ्या दिसा आमी मिटिंगेन घेतले की आमी 400 रुपया चार्ज करच्यो म्हणून. बिकॉज डिझल आमी डिबेट जाली आमच्या पंचायतीन की डिझल वाडला 100 रुपया आणि 450 रुपया आमकां एका वराक डिझल लागता. ते पयशे कोण घेतलो? इट डजंट मीन दॅट बिकॉज वी मेड अ बजेट प्रोविजन. लास्ट टायम वेन आय गेव फ्री फॉर एवरी वन, रायट, तेन्ना कितें आहलें? तेन्ना कोण उलोवंक ना. पंचायतीन आमी फुकट दिले म्हणून कोणेन एप्रिशिएट करूंक ना. पंचायतीक बियां फुकट दिले म्हणून कोणेन एप्रिशिएट करूंक ना. आतां तूं बोबो मारूंक गेलाय 200 रुपयाक लागून. सर हे खंय पॉलिटिकल मोटिवेटेड अशें दिसता. म्हाका मुद्दम करता तुमचे खंय म्हाका डिफेंड करपाक तुमकां ना. म्हाका दिसता पळय, आमी आतां आमी पंचायतीनांतली इतली वर्सां आहा, रायट. हेंका कितें जाला, हेंचो कोण तरी इलेक्शनाक बसूंक सोदता वो ते घोडी इलेक्शनाक बसता. बसात, आमचो प्रॉब्लेम कळना, म्हाजो प्रॉब्लेम कसलोच ना. बट नेगेटीव तुमी दिनाका. तूंच सामकें ना आनी वयल्यान तूं आमकां सांगता आमी सारकें ना म्हणून. एक चेडू म्हणून आमी तुका रेस्पेद दिल्लो, त्या पासून तुका म्हणलें बाबा आस्क द क्वेश्चन फॉर मी. आतां तूं म्हाजेर भायर वचून आनी कितें सांगताय म्हण हांव कितें उगी रावतलो तुका? हांव कसो उगी रावतलो? ते पयले तरी खरें तरी हातीन धरूंक जाय न्हू. केन्ना तेफा हे उमटिल्या घड्यान केला तरी करूंक ना न्हू. कितें उलयता तुमी? हे प्रूफ दाखयता तुमकां. आनी हे हेजेर दाखयात तुमी. कित्याक शी थिंक्स दॅट शी इज सुप्रीम म्हणून न्हू. हे तुवें रॉंग केलाय म्हणून आमी आन्सर तुका दिला. नाजाल्यार हांव आन्सर दिवपाचो ना. हांव आन्सर दिना व्हडल्या व्हडल्या मनशांक. हेका आन्सर दिव हांव केन्नाच दिनासलो. 400 तेजो पायचो रिसीट हो 400 रुपीज. हो 400 रुपया. विल प्ले तुमचें म्हणलें काम फकत सजेशन दिवपाक ग्राम सभान. आनी आय वील टेक दीस युअर प्रपोजल टू द बॉडी and discuss and I will get back to you. Right? By the discussion final तुम्ही डिसिजन आमचे डिसिजन घेतलेले 400 रुपये 400 केले. ओके. Right? Yeah.